Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this scenario for a moment. There's this high-ranking executive, right? A vice general manager at a big state-owned enterprise in China. Huge position of trust. Yet somehow he ends up accepting bribes. Over 7 million yuan. That's around 1 million euros? Now you might think, okay, classic greed. But here's the twist. It wasn't quite that simple, was it? Not at all. His actions, believe it or not, were directly driven by his wife's anger. Yeah. Anger about their family's financial situation. Wow, so he was trying to provide more, appease her? Exactly. He wanted to give them a more luxurious life, trying to ease that frustration at home. And this story, it's really striking, isn't it? It shows this incredibly deep link, often hidden, between our personal lives and, how ethically we behave at work. It's a powerful starting point, and it connects directly to the research we're looking at today. Absolutely. This story is like the perfect lens to understand this really rigorous, peer-reviewed research paper. It's called Spouse Gets Angry, Company Suffers, The Impact of Spousal Anger Expression on Employee Unethical Pro-Family Behavior. And it's published in a top-tier journal, the Journal of Business Ethics. That's an FT50 listed journal, which, for those listening, signals its importance in the field. It's a big deal. It really is. And the researchers behind it, Zhu Yao and Yurong Liu from Hunan University's Business School in China. Also Na Fu from Trinity Business School right here in Dublin, Ireland. Yep, and Shengqin Xu from Shengtian University, plus Chao Zhang from Tongji University. A really strong team. Definitely. And we genuinely want to encourage you, especially if you're maybe just starting your own research journey or just curious, make some time to actually read the article. It's thoughtfully done, thoroughly peer-reviewed. Yeah, it's worth the read. The link's right there in the show notes for you. So our goal today is really just to walk you through the main ideas from this paper. Think of it as a gentle guide, especially if academic papers sometimes feel a bit dense or intimidating. We want to unpack these key findings, right, about how family emotions can actually spill over into the workplace. Yeah. And shape ethical choices in ways maybe we haven't considered before. Okay, let's unpack this then. Usually when we think about someone doing something unethical at work, we tend to look at, the individual. Are they just a bad apple? Or maybe the company culture? Intense pressure. That's the standard view for sure. We look inside the person or inside the organization. But what's fascinating, what this research really brings to light, is that family life isn't just happening in the background. It's not separate. Not at all. It's an active player. It directly influences employee ethics. And they have this specific term for it: unethical pro-family behavior. UPFB for short. UPFB. Okay, can you break that down for us? What does that actually look like? Sure. So UPFB refers to actions that, yes, they violate ethical standards or company rules, but, this is the crucial part, they're done with the intention of benefiting the employee's family. So it's not just pure self-interest, it's distorted loyalty. You could put it that way. Think of examples like maybe someone pads their expense report, but the extra money goes towards their kids' school fees. Or maybe taking company supplies home, like printer paper, or even using a company laptop for family stuff. It's seen by the employee perhaps as helping their family, even though it crosses ethical lines. That makes sense. It's a specific kind of unethical act. And we know things like money worries or just the general stress of balancing work and family can contribute. But what about the emotions involved, particularly a spouse's emotions? How much attention has that received before this? That's the gap this research really targets. Those broader pressures like financial strain, they were known factors. But the specific emotions coming from family members, especially a spouse, that was largely, unexplored territory. Which seems odd given how powerful emotions are. Exactly. Anger, for instance. You mentioned Gallup earlier. 23% of adults feeling angry the day before. And the APA saying anger often precedes aggression. It's a potent, common human emotion. So this paper zooms in not just on any spousal emotion, but specifically spousal anger expression. What's their definition of that? Why that anger? Good question. They define it quite precisely. Yeah. It's not just general crankiness. It's anger that's explicitly linked to perceived threats to the family's interests. Okay, so it's targeted anger. Right. Anger about, say, not having enough money for the mortgage, or worries about childcare costs, or maybe the kid's education fund. It's anger carrying a very specific message. Our family is under threat and something needs to give.
It signals a problem related to family well-being. Okay, this is where it starts getting really interesting theoretically. They use a framework called ESI theory, emotions as social information. For someone new to this kind of research framework, how can we understand ESI simply? Let's break it down. ESI theory at its core suggests that emotions aren't just internal feelings, they're also social signals. When someone expresses an emotion, anger, joy, fear, they're broadcasting information to the people around them. Like a social cue. Precisely. So the expressor's emotion acts as social information that influences the perceiver, the person observing the emotion. It affects their feelings, their thoughts, and crucially, their behavior. So it's about how we interpret and then react to other people's feelings, especially those close to us, like a spouse. Exactly. And connecting this back, ESI helps us understand how a spouse's anger, which clearly signals something is wrong with our family situation, can actually prompt action, even unethical action, like UPFB, in the workplace. The message in the anger is the key driver. And the research suggests there isn't just one way this happens, there are two pathways. That's right. Two distinct pathways from that spousal anger expression to potential UPFB. Okay, let's take the first one. What's that about? The first pathway is through what they call effective reactions. Think immediate emotional responses, specifically guilt for family. Guilt for family. Yeah. So when the employee perceives their spouse's anger about a family issue, it can trigger an immediate emotional hit. Guilt. It's that feeling of inner conflict, like I failed my family or I'm not meeting my responsibilities. It's that heavy feeling like you've let them down. Exactly that. Imagine a spouse saying angrily, "We can't afford the kids' activities because you're not earning enough." That statement delivers a strong message of failure and urgency. It induces guilt in the employee. And the guilt then motivates action. Right. The guilt creates this need to sort of repair the perceived damage, to fix the situation. And sometimes the way they try to repair it involves bending or breaking ethical rules at work. So guilt acts as the mediator here. It's the bridge. Okay, that pathway makes intuitive sense. The emotional punch leading to a reactive fix. What's the second pathway? The second pathway is more cognitive. It involves inferential processes, basically. Thinking and reasoning, leading to family identification. Family identification. That sounds like how strongly you feel connected to your family. Precisely. It's the degree to which you psychologically identify with your family, see their goals as your goals, their values as your values. So how does spousal anger influence that? Well, if an employee consistently hears their spouse express anger about unmet family needs, like, "We'll never afford that better school district," or "Everyone else's family goes on nice vacations," it can lead the employee to think more deeply about their role as the family provider. They start to prioritize that role even more strongly. Their identity as a family member becomes more central. Exactly. Their identification with the family intensifies. And when that happens, they might become more willing to engage in UPFB. They might rationalize it as, "I'm doing this for my family," seeing it as an act of loyalty, a necessary step to protect their family's well-being. So family identification also acts as a mediator, but through a more thought-based, identity-focused route. Correct. Two different routes. One more immediate and emotional, guilt. One more cognitive and identity-based identification. Now, you mentioned ESI theory also considers motivation. The researchers looked at family motivation, right? An employee's commitment to supporting their family. How does that complicate things? Ah, yes, the motivation piece. This adds another layer of complexity, and it's based on the idea within ESI that how much attention we pay to emotional signals depends on our motivation. So how motivated you are to care about the signal? Sort of. How motivated you are to process that emotional information deeply. Here, it's about family motivation, that internal drive to support your family. And how do they think this family motivation would play out with the two pathways? This is where their predictions got quite specific and maybe a bit counterintuitive. For the guilt pathway, hypothesis 4A, they predicted that low family motivation would actually strengthen the link between spousal anger and guilt. Wait, low motivation leads to more guilt? That seems backwards. It does, doesn't it? Their reasoning was that maybe low motivation leads to shallower processing. You just react emotionally, spouse is angry, without thinking deeply about the family commitment itself. Interesting. Okay, and for the other pathway, family identification. For that one, hypothesis 4B, they predicted the opposite. That high family motivation would strengthen the link between spousal anger and family identification. The idea here is that if you're highly motivated by family, you process that anger more deeply.
You think about what it means for your role as a provider, leading to stronger identification. So different levels of motivation might channel the reaction down different paths, or at least amplify one path more than the other. That was the prediction. It really asks, how does your underlying commitment change how you interpret and respond to that anger? To figure this out, they ran 2 studies. Study 1 was an experiment. Tell us about that. Right. Study 1 involved 178 participants. In an experiment, researchers manipulate something to see its effect. Here, they randomly put people into one of 2 groups. What were the groups? One group imagined a scenario with, say, serious financial problems, and their spouse expressed strong anger about it. The other group imagined the same financial problems, but their spouse discussed it neutrally, calmly. So they isolated the spousal anger component. What did they find? The results were pretty clear. The group exposed to spousal anger showed significantly higher intentions toward UPFB. And importantly, they found that both guilt for family and family identification mediated this effect. Both pathways seemed to be active. A strong start. But experiments like this sometimes have limitations, right? They do. This was cross-sectional, a snapshot in time. You can show a correlation, but it's harder to definitively prove causation. Did the anger cause the UPFB intention, or are other things involved? Like taking one photo instead of a video. Exactly. Plus, the sample size wasn't huge, and it relied on self-reporting from just the employee. That can bring in biases. People might not report accurately or only see things from their perspective. So they needed something more robust for Study 2. Yes, Study 2 was designed to address those limitations. It was a multi-wave, multi-source field study. Much more complex. Multi-wave, meaning over time. Correct. They collected data at 3 different points in time, each 2 weeks apart. That lets you see how things change and gives you more confidence about cause and effect. And multi-source. That means they didn't just survey the employees. They surveyed 391 employees and their spouses. So 782 people in total, working in pairs or diets. Getting both sides of the story, that sounds much stronger. It really is. It reduces bias and Yeah. gives you a much richer, more realistic picture of what's happening in these relationships. So what did this bigger, more detailed study find? Did it back up Study 1? For the most part, yes. It confirmed the main findings. Spousal anger was positively linked to the employee's UPFB. And again, both guilt for family and family identification were found to mediate this relationship. So the 2 pathways held up. Okay, consistency is good. But what about those motivation predictions? The counterintuitive one. This is where things got really interesting. Hypothesis 4A, the idea that low family motivation would strengthen the anger-guilt link, was not supported. It wasn't. So low motivation didn't lead to more guilt. Apparently not. The researchers suggested that maybe guilt, in response to spousal anger about family issues, is a more automatic, immediate reaction. Like, regardless of your long-term family commitment level, hearing your spouse express anger about a family threat triggers a basic level of guilt or tension. It's less about deep processing, more about an immediate, effective response. That's fascinating. So guilt might be more universal in that moment. What about the other hypothesis about high motivation and family identification? That one, hypothesis 4B, was supported strongly. So high family motivation did amplify the link between spousal anger and family identification. Yes. It suggests that people who are highly committed to their family do process that spousal anger more deeply. Yeah. For them, the anger acts as a powerful cue, makes them think more about their role, reinforces their identity as a provider, and it makes them focus on what can I do for my family, which unfortunately can sometimes lead towards UPFB. Wow. Okay, so pulling this all together. These studies, especially the second one, paint a really nuanced picture. It shows how emotions from home, specifically spousal anger about family well-being, can trigger different psychological processes, Guilt and identification? which then increase the likelihood of unethical behavior at work intended to benefit the family. And our underlying motivation shapes which pathway might be stronger. Precisely. It's a complex interplay. What does this mean in terms of contributions? How does this change how we should think about workplace ethics? Theoretically, it's quite significant. It really broadens the lens beyond the usual suspects, individual traits, or company pressure. It forces us to consider the family, and specifically family emotions, as a critical factor in business ethics. It brings the personal firmly into the professional realm. Definitely. And it refines our understanding of how emotions work in this context, using E-I theory. It shows spousal anger isn't just noise, it's a signal, triggering these distinct psychological responses: moral restitution via guilt and identity adjustment via family identification.
And the practical takeaways for managers, for companies, even for us as individuals. Well, for managers and organizations, the big message is you can't ignore the work-family connection when thinking about ethics. It's not just HR's problem, it's an ethics issue too. Absolutely. It suggests that providing resources like employee assistance programs, offering counseling, maybe stress management workshops, or even conflict resolution training could be beneficial. Helping employees manage family stress and conflict better might reduce the pressure that leads to UPFB. Could companies even consider offering support for spouses? It's an interesting thought raised by the research. Perhaps emotional regulation training could help spouses express concerns less angrily, reducing the negative impact. And then there's workplace flexibility. Things like flexible hours, remote work options, better parental leave. These could potentially reduce the guilt employees feel, lessening the perceived need for unethical shortcuts. That makes sense, reduce the pressure points. And finally, ethical training needs to acknowledge this specific tension. It shouldn't just be about abstract rules. It should help employees navigate situations where family needs seem to conflict with work responsibilities, help them find ethical solutions, reinforce that UPFB ultimately harms everyone, including their own family in the long run. Create a culture where family commitment and ethical work can coexist. Exactly. Now, all research has limitations, and acknowledging them points towards future work, right? What are some caveats here? Good point. One is the context the main field study was in China, and many participants didn't have children. So we need more research to see if these findings hold up in different cultures with different family structures, maybe where childcare costs create different pressures. Generalizability is key. What else? They focus specifically on anger. But family life is emotionally complex, isn't it? For sure. What about frustration, disappointment, anxiety, or emotions from children or elderly parents? Exploring those could add even more layers to our understanding. So much more to explore there. And while they identified guilt and family identification as key mediators, there might be others. Or maybe other factors that change the equation. What if the employee has strong ethical training or a very supportive manager? These could be boundary conditions. Lots of avenues for future research. It really opens up the field. So let's leave our listeners with something to think about. Considering how tightly woven our family lives and work ethics seem to be, maybe reflect on the subtle emotional currents in your own day-to-day. Those signals you send or receive at home or at work, could they be shaping behaviors, yours or others, in ways you haven't really stopped to consider before? It definitely challenges us to see our personal and professional selves not as separate compartments, but as part of one single interconnected ethical landscape, doesn't it? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ধরুন চীনের এক সরকারি সংস্থার একজন বেশ বড় কর্তা, ভাইস জেনারেল ম্যানেজার। তার স্ত্রী প্রায়ই বাড়িতে আর্থিক টানাটানি নিয়ে খুব বিরক্ত হতেন, রাগ দেখাতেন। তো স্ত্রীর এই রোজগার অসন্তোষ ভদ্রলোককে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে তিনি ঠিক করলেন পরিবারকে একটা দারুণ বিলাসবহুল জীবন দেবেন, যেভাবেই হোক। আচ্ছা। আর সেই মরিয়াভাব থেকেই তিনি প্রায় 7 মিলিয়ন ইউয়ানের বেশি ঘুষ নিয়ে ফেললেন। শেষমেশ অবশ্য ধরা পড়লেন, আইনি ঝামেলায় পড়লেন। সাংঘাতিক ঘটনা। আর এই ঘটনাটাই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এটা শুধু একটা আলাদা গল্প নয়, এটা একটা বেশ গভীর প্রশ্ন তুলে ধরে, তাই না? ঠিক। যে কিভাবে আমাদের খুব ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ, বিশেষ করে একদম কাছের মানুষের যেমন জীবনসঙ্গীর প্রকাশ করা রাগ, সেটা আমাদের কাজের জায়গার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। হ্যাঁ, অফিসের নৈতিকতার উপর প্রভাব ফেলে কিনা। একদম। আরও নির্দিষ্ট করে যদি বলি, পরিবারের ভালোর জন্য অনৈতিক কাজ, যেটাকে রিসার্চের ভাষায় বলছে আনএথিক্যাল প্রো ফ্যামিলি বিহেভিয়ার, বা ছোট করে ইউপিএফবি, সেটার দিকে ঠেলে দিতে পারে কিনা। আর এই জটিল প্রশ্নগুলো নিয়েই কিন্তু একটা অসাধারণ গবেষণা হয়েছে। সেটা ছাপা হয়েছে খুব নামকরা একটা জার্নালে, জার্নাল অফ বিজনেস এথিক্স। হ্যাঁ, এটা কিন্তু FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল, ফিনান্সিয়াল টাইমস যাদের বিশ্বের সেরা 50টা বিজনেস জার্নাল বলে মনে করে তাদের একটা। কাজে বুঝতেই পারছেন কাজের মানটা কোথায়। অবশ্যই কাজটা খুবই গভীর আর সময়োপযোগীও বটে। আচ্ছা, এর লেখকদের নামগুলো একবার বলে দেওয়া দরকার, তাই না? নিশ্চয়ই। এনারা হলেন
হুনান ইউনিভার্সিটির জু ইয়াও আর ইউ রং লিউ, ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনের নাফু, শিয়াংটান ইউনিভার্সিটির চেন কিয়ানজু আর তংজি ইউনিভার্সিটির চাওঝাং, মানে বেশ কয়েকজন গবেষকের মিলিত একটা প্রচেষ্টা। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, বিশেষ করে যারা সবেমাত্র একাডেমিক রিসার্চের জগতে আসছেন বা নিজের গবেষণা শুরু করার কথা ভাবছেন, যদি পারেন একটু সময় বের করে মূল পেপারটা পড়ে দেখবেন। হ্যাঁ, এটা সত্যি খুব যত্ন করে লেখা আর খুবই রিগারাস পিয়ার রিভিউ, মানে কঠোর পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে গেছে। পুরো লেখাটার লিঙ্ক আপনারা এই আলোচনার শো নোটসে পেয়ে যাবেন। আর আজকে আমাদের লক্ষ্য হলো এই গবেষণাটার মূল কথাগুলো, মানে এর ফাইন্ডিংস বা ফলাফলগুলো এমনভাবে তুলে ধরা যাতে যারা হয়তো গবেষণার জটিল পদ্ধতির সাথে ততটা পরিচিত নন, তারাও এর ভেতরে নির্যাসটা সহজে ধরতে পারেন। আমরা এর জরুরি দিকগুলো নিয়ে একটু সহজ করে আলাপ করব, তাই তো? একদম। বেশ, তাহলে শুরু করা যাক। দেখুন, যখনই কর্মক্ষেত্রে কোনো অনৈতিক কাজের কথা ওঠে, আমরা সচরাচর কি ভাবি? হয়তো ভাবি লোকটা লোভী, বা অফিসের চাপ ছিল, ধরুন টার্গেট পূরণ করতে হবে, কিংবা কাজের পরিবেশটাই খারাপ, এইসব। ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক কারণ আর কি। ঠিক, কিন্তু এই গবেষণাটা বলছে ছবিটা আসলে এর চেয়েও বড়। আমাদের বাড়ির জীবন, মানে পারিবারিক জীবন, পরিবারের ভেতরের যে টানাপোড়েন, সেটারও একটা বড় ভূমিকা থাকতে পারে। আর এখানেই আসছে এই ইউপিএফবি ধারণাটা, মানে পরিবারের ভালোর জন্য জেনে বুঝেই নৈতিক বা অফিসের নিয়মকানুন ভাঙা। একদম। আসলে আগের গবেষণাগুলোতেও কাজ, পরিবার দ্বন্দ্ব বা আর্থিক চাপের মতো বিষয়গুলো দেখা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো ছিল মূলত কাঠামোগত দিক, মানে পরিস্থিতিগত কারণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবারের একজন সদস্যের, বিশেষ করে জীবন সঙ্গীর প্রকাশিত আবেগ, যেমন ধরুন রাগ বা বিরক্তি, সেটা কর্মীর আচরণকে ঠিক কিভাবে প্রভাবিত করে, ওই দিকটা কিন্তু আগে তেমনভাবে দেখা হয়নি। অথচ রাগ জিনিসটা তো আমাদের রোজকার জীবনের অংশ, তাই না? বিভিন্ন সার্ভে, যেমন গ্যালাপ পোল বা এপিএর ডেটাও তো বলে বহু মানুষ নিয়মিত রাগ অনুভব করেন বা অন্যের রাগের সামনে পড়েন। এখানেই কিন্তু গবেষণাটার মূল আকর্ষণ। এটা বলছে যে জীবনসঙ্গীর প্রকাশ করার রাগ কর্মীর পরিবারের জন্য অনৈতিক আচরণ বা ইউপিভির একটা গুরুত্বপূর্ণ চালক হতে পারে। এটা কিন্তু একটা নতুন দৃষ্টিকোণ। বেশ ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এই যোগসূত্রটা বোঝার জন্য গবেষকরা একটা নির্দিষ্ট থিওরি বা তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন বললেন, ইমোশনস অ্যাজ সোশ্যাল ইনফরমেশন বা ইএসআই তত্ত্ব। এর মূল কথাটা কি একটু সহজ করে বলবেন? হ্যাঁ, সহজ করে বললে ইএসআই তত্ত্বটা বলে যে একজনের আবেগ যখন বাইরে প্রকাশ পায়, যেমন ধরুন রাগ, সেটা শুধু তার নিজের ভেতরের অনুভূতির প্রকাশ নয়, এটা অন্যের জন্য একটা সামাজিক সংকেত বা তথ্যের মতো কাজ করে। ও আচ্ছা। আর এই সংকেতটা পেয়ে অন্যজন প্রভাবিত হতে পারে, মানে তার নিজের আবেগ বদলে যেতে পারে, তার চিন্তাভাবনা বদলাতে পারে, এমনকি তার আচরণও পাল্টে যেতে পারে। তত্ত্বটা বলছে এই প্রভাবটা মূলত দুটো পথে কাজ করে। দুটো পথ কি কি সেগুলো? প্রথমটা হলো আবেগিক প্রতিক্রিয়া বা অ্যাফেক্টিভ রিঅ্যাকশনস, মানে অন্যের আবেগ দেখে নিজের ভেতরেও একই রকম বা কাছাকাছি কোনো আবেগ জেগে ওঠা। আর দ্বিতীয়টা হলো অনুমানমূলক প্রক্রিয়া বা ইনফারেন্সিয়াল প্রসেসেস, মানে এক্ষেত্রে ব্যক্তি অন্যের আবেগের পেছনের কারণ বা মানেটা বোঝার চেষ্টা করে আর সেই অনুযায়ী নিজের ধারণা বা আচরণ ঠিক করে। এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে জীবনসঙ্গীর রাগের ক্ষেত্রে এই দুটো পথই কর্মীর ইউপিএফবিকে প্রভাবিত করতে পারে। আচ্ছা, তাহলে প্রথম পথটা নিয়ে আগে কথা বলি, আবেগিক প্রতিক্রিয়া। এটা কিভাবে কাজ করে এখানে? মানে জীবনসঙ্গী যখন পরিবারের কোনো বিষয় নিয়ে রাগ দেখাচ্ছেন, কর্মীর মধ্যে কি ধরনের আবেগ তৈরি হতে পারে? গবেষণাটা বলছে এই ক্ষেত্রে কর্মীর মধ্যে পরিবারের জন্য অপরাধবোধ বা গিল্ট ফর ফ্যামিলি জেগে উঠতে পারে। মানে তার মনে হতে পারে আমার সঙ্গী রাগ করছে কারণ আমি পরিবারের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারছি না। হয়তো ভাবছে আমি যথেষ্ট আয় করছি না বা যথেষ্ট সময় দিচ্ছি না, এই রকম। ঠিক তাই। এই অপরাধ বোধটা কিন্তু বেশ ভারী একটা অনুভূতি, বুঝলেন তো? এটা নিজের একটা অনুভূত ব্যর্থতা থেকে জন্মায়। বুঝতে পারছি, কিন্তু এই অপরাধ বোধ থেকে লোকে অনৈতিক কাজের দিকে কেন যাবে? অপরাধ বোধ হলে তো ভালো কিছু করার ইচ্ছেও হতে পারে, তাই না? নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারে। সেটা ঠিক,
অবশ্যই পারে, কিন্তু অপরাধবোধ মানুষকে এক ধরনের ক্ষতিপূরণমূলক আচরণ করতেও তাড়িত করে। যখন এই অনুভূতিটা খুব বেশি হয়, তখন কর্মী হয়তো খুব তাড়াতাড়ি এই অবস্থা থেকে বেরোতে চায়, পরিবারকে খুশি করতে চায়। আচ্ছা, আর তখনই সহজ কিন্তু অনৈতিক পথ বেছে নেওয়ার ঝুঁকিটা বেড়ে যায়। যেমন ধরুন, অফিসের কোনো জিনিস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বা নিয়ম ভেঙে পরিবারের কাউকে কোনো সুবিধা পাইয়ে দেওয়া। এটাকে সে তখন একরকম প্রায়শ্চিত্ত বা ড্যামেজ কন্ট্রোল হিসেবে দেখতে শুরু করে। তার মানে অপরাধবোধটা একটা মিডিয়েটর বা সংযোগকারীর মতো কাজ করছে। একদম, গবেষকরা ঠিক এটাই বলছেন। রাগটা সরাসরি ইউপিএফবি না ঘটিয়ে এই অপরাধবোধের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে ঘটাচ্ছে। বেশ আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা। এবার তাহলে দ্বিতীয় পথটার কথা বলুন, অনুমানমূলক প্রক্রিয়া। এখানে কর্মী কিভাবে ভাবেন? এই পথে কর্মী জীবনসঙ্গীর রাগের কারণটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। তিনি হয়তো ভাবেন, আমার সঙ্গী রাগ করছে কারণ পরিবার হয়তো কোনো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, বা আমাদের পরিবারের যে লক্ষ্যগুলো আছে সেগুলো পূরণ হচ্ছে না। এই চিন্তাটা তার মধ্যে পারিবারিক একাত্মতা বা ফ্যামিলি আইডেন্টিফিকেশন বাড়িয়ে দিতে পারে। মানে তিনি মানসিকভাবে পরিবারের লক্ষ্য, সাফল্য, তার পরিচয়ের সাথে নিজেকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেলেন। পরিবার তার কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিবারের প্রতি এই একাত্মতা বাড়াটা তো সাধারণভাবে ভালো জিনিস বলেই মনে হয়, কিন্তু এটাও কি অনৈতিক আচরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে? কিভাবে? এখানেই বিষয়টা একটু জটিল হয়ে যায়। যখন এই পারিবারিক একাত্মতা খুব বেড়ে যায়, মানে খুব শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন কর্মী হয়তো পরিবারের স্বার্থকে অন্য সব কিছুর ওপরে রাখতে শুরু করেন, এমনকি নৈতিকতার ওপরে। ও, জীবনসঙ্গীর রাগটা তখন তার কাছে পরিবারের ওপর আসা একটা বিপদ বা নিজের ব্যর্থতার সংকেত বলে মনে হতে পারে। ফলে তিনি পরিবারকে রক্ষা করতে বা পরিবারের প্রতি তার যে আনুগত্য সেটা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। আর সেই মরিয়া অবস্থা থেকেই হ্যাঁ, সেই অবস্থা থেকেই তিনি হয়তো ইউএফবিকে আর অনৈতিক কাজ হিসেবে দেখেন না, বরং সেটাকে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা বা দায়িত্ব পালনের একটা অংশ বলে মনে করতে শুরু করেন। হয়তো ভাবেন, পরিবারের ভালোর জন্য এটা তো করতেই হবে। তার মানে এই পারিবারিক একাত্মতাও রাগ আর ইউএফবির মধ্যে আর একটা মিডিয়েটর বা সংযোগকারী হিসেবে কাজ করছে। ঠিক তাই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, জীবনসঙ্গীর রাগ দুটো আলাদা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে অপরাধবোধ জাগিয়ে অন্যদিকে পারিবারিক একাত্মতা বাড়িয়ে কর্মীকে পরিবারের জন্য অনৈতিক কাজের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু এই প্রভাবগুলো কি সবার ক্ষেত্রে একইভাবে কাজ করে, নাকি ব্যক্তির নিজের কিছু বৈশিষ্ট্যের উপরও এটা নির্ভর করে? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। আর এখানে গবেষকরা পারিবারিক প্রেরণা বা ফ্যামিলি মোটিভেশন ধারণাটা এনেছেন। এর মানে হলো, একজন কর্মী তার পরিবারকে সাপোর্ট করার জন্য ভেতর থেকে ঠিক কতটা তাড়না বা কমিটমেন্ট অনুভব করেন। মানে কারো কাছে হয়তো পরিবারই সবকিছু, আবার কারো কাছে হয়তো কাজ বা অন্য কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এরকম? হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। ইএএসআই তত্ত্ব অনুযায়ী এই প্রেরণাটা ঠিক করে দেয় যে একজন ব্যক্তি অন্যের আবেগিক সংকেতকে, যেমন এখানে জীবনসঙ্গীর রাগ, কতটা গুরুত্ব দিয়ে প্রসেস করবে বা বিশ্লেষণ করবে। তাহলে এই পারিবারিক প্রেরণা ওই দুটো পথকে কিভাবে প্রভাবিত করে? এটা কি কোনোটাকে শক্তিশালী বা দুর্বল করে দেয়? গবেষকরা এখানে একটা নিয়ন্ত্রক বা মডারেটরের ভূমিকা দেখেছেন। মডারেটর হলো এমন একটা জিনিস যা দুটো বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, মানে বাড়ায় বা কমায়, অনেকটা ফ্যানের রেগুলেটরের মতো আর কি। আচ্ছা, তাদের হাইপোথেসিস বা অনুমান ছিল যে এই পারিবারিক প্রেরণা দুটো পথকেই প্রভাবিত করবে, কিন্তু ফলাফলে দেখা গেল একটু অন্যরকম। কিরকম? দেখা গেল যাদের পারিবারিক প্রেরণা বেশি, মানে যারা পরিবারকে খুব বেশি গুরুত্ব দেন, তারা জীবনসঙ্গীর রাগের সংকেতটাকে আরও গভীরে বিশ্লেষণ করেন। তারা ভাবেন, পরিবারের জন্য আমাকে আরও কিছু করতে হবে। ফলে তাদের পারিবারিক একাত্মতা আরও বেড়ে যায়। রাগটা তাদের কাছে পারিবারিক ভূমিকাকে আরও জোরদার করার একটা ডাকের মতো কাজ করে। আর এই বেড়ে যাওয়া একাত্মতা পরে ইউপিএফবিকে উস্কে দিতে পারে। বোঝা গেল। আর যাদের পারিবারিক প্রেরণা কম, তাদের ক্ষেত্রে? মজার ব্যাপার হলো, অপরাধবোধের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতটা পরিষ্কার নয়।
গবেষকদের প্রথমে ধারণা ছিল যাদের পারিবারিক প্রেরণা কম তারা হয়তো রাগের শিকার হলে আরও বেশি করে তাৎক্ষণিক অপরাধ বোধে ভুগবেন, কারণ তারা হয়তো বিষয়টাকে গভীরে না ভেবে শুধু আবেগ দিয়ে চালিত হবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। না, গবেষণার ফলাফলে এই ধারণাটা সাপোর্ট পায়নি। মনে হচ্ছে অপরাধ বোধটা হয়তো জীবনসঙ্গী রাগের প্রতি একটা প্রায় সবার মধ্যেই ঘটে এমন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, যেটা ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদী পারিবারিক প্রেরণা দিয়ে ততটা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু পারিবারিক একাত্মতার যে পথটা, সেটা পরিষ্কারভাবে পারিবারিক প্রেরণা দিয়ে প্রভাবিত হয়। মানে যাদের কাছে পরিবার বেশি গুরুত্বপূর্ণ, জীবনসঙ্গীর রাগ তাদের একাত্মতাকে বেশি বাড়ায়, যা শেষ পর্যন্ত ইউপিএফবির ঝুঁকিও বাড়ায়। বাহ, এই যে এতগুলো জটিল সম্পর্কের কথা বললেন, রাগ, অপরাধবোধ, একাত্মতা, প্রেরণা, ইউপিএফবি, এগুলো গবেষকরা বাস্তবে পরীক্ষা করলেন কিভাবে? বিশেষ করে যারা নতুন গবেষণা করছেন তাদের জন্য পদ্ধতিটা একটু জানা দরকার। নিশ্চয়ই। আসলে ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য তারা দুটো আলাদা গবেষণা করেছেন। প্রথমটা ছিল একটা এক্সপেরিমেন্ট বা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ, ল্যাবের মধ্যে। হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। এতে 178 জন অংশগ্রহণকারীকে কিছু কাল্পনিক পরিস্থিতি পড়তে দেওয়া হয়েছিল। কারো ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা ছিল এমন যেখানে জীবনসঙ্গী রাগ প্রকাশ করছেন, কারো ক্ষেত্রে একটা সাধারণ নিরপেক্ষ পরিস্থিতি। এরপর তাদের অপরাধবোধ, পারিবারিক একাত্মতা আর ইউপিএফবি করা প্রবণতা মাপা হয়েছিল। ফলাফল কি ছিল? দেখা গেল যারা রাগের পরিস্থিতিটা পড়েছিলেন তারা সত্যিই বেশি অপরাধবোধ, বেশি পারিবারিক একাত্মতা এবং ইউপিএফবি করার বেশি প্রবণতা দেখিয়েছেন। হাইপোথিসিসগুলো H1, H2, H3 সাপোর্ট পেয়েছিল। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টের তো কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে, তাই না? যেমন ওটা তো একটা কাল্পনিক পরিস্থিতি, বাস্তব জীবনের জটিলতা কি সেখানে ঠিকঠাক ধরা পড়ে? একদম ঠিক বলেছেন। যেমন ওটা ছিল একবারে তথ্য সংগ্রহ, আর সব তথ্য একজনের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছিল। তাই গবেষকরা দ্বিতীয় আরেকটা গবেষণা করেন, যেটা ছিল একটা ফিল্ড স্টাডি বা মাঠ পর্যায়ের জরিপ। এটার ডিজাইনটা অনেক বেশি শক্তিশালী। কিভাবে? এখানে 391 জন চাকরিজীবী এবং তাদের জীবনসঙ্গী, মোট 782 জনের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়। তথ্য সংগ্রহ করা হয় 3 বার ধরে, প্রতিবার 2 সপ্তাহ পর পর। আর তথ্য নেওয়া হয় কর্মী এবং তার জীবনসঙ্গী দুজনের কাছ থেকেই। এটাকে বলে মাল্টি সোর্স ডেটা। এর ফলে সম্পর্কগুলো আরও নির্ভরযোগ্যভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ও দারুণ তো। তাহলে এই দ্বিতীয় আরও নির্ভরযোগ্য গবেষণার ফলাফল কি ছিল? আগের ফাইন্ডিংসগুলো কি এখানেও পাওয়া গেল? হ্যাঁ, মূল ফলাফলগুলো আবারও সমর্থিত হয়। জীবনসঙ্গীর রাগের সাথে ইউপিএফবি এর যে একটা পজিটিভ সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কটা যে অপরাধবোধ আর পারিবারিক একাত্মতার মাধ্যমে তৈরি হয়, এই বিষয়গুলো আবার প্রমাণিত হয়। আর পারিবারিক প্রেরণার ভূমিকাটা? হ্যাঁ, সেটাও। পারিবারিক প্রেরণা যে পারিবারিক একাত্মতার পথটাকে মডারেট করে বা প্রভাবিত করে, সেটাও এই গবেষণায় পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে। কিন্তু অপরাধবোধের পথে পারিবারিক প্রেরণার প্রভাব এখানেও দেখা যায়নি। তবে যেহেতু এই দ্বিতীয় গবেষণাটার ডিজাইন অনেক উন্নত, তাই এর ফলাফলকেই বেশি নির্ভরযোগ্য ধরা হচ্ছে। আর তারা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস, যেমন কনফার্মেটরি ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস CFA করে এটাও নিশ্চিত করেছেন যে তারা যা যা মাপতে চেয়েছেন, অপরাধবোধ, একাত্মতা ইত্যাদি, সেগুলো ঠিকঠাক মাপা গেছে। ধারণাগুলো স্বতন্ত্র ছিল। বেশ, তাহলে এই পুরো আলোচনার নির্যাসটা কি দাঁড়ালো, যদি খুব সহজ করে বলতে হয়? একদম সহজ করে বললে নির্যাসটা হলো আমাদের ঘরের ভেতরের আবেগ, বিশেষ করে জীবনসঙ্গীর প্রকাশ করা রাগ, আমরা ভাবতেও পারি না এমনভাবে আমাদের অফিসের নৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। আর এই প্রভাবটা দুটো প্রধান পথে কাজ করে। হয় এটা আমাদের মধ্যে পরিবারের জন্য একটা অনুতাপবোধ জাগায়, অথবা পরিবারের প্রতি আমাদের যে মানসিক টান বা একাত্মতা সেটাকে বাড়িয়ে দেয়। আর এই দুটো জিনিসই শেষ পর্যন্ত পরিবারের জন্য নিয়ম ভাঙা বা অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার মতো কাজের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। আর দ্বিতীয় পথটা, একাত্মতার মাধ্যমে যে প্রভাবটা, সেটা বিশেষ করে তাদের ক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী হয় যারা পরিবারকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন। একদম। আচ্ছা, এই গবেষণা থেকে আমরা নতুন কি শিখলাম যা আগে জানা ছিল না? বিশেষ করে যারা ব্যবসায়িক নৈতিকতা বা সাংগঠনিক আচরণ নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের জন্য এর গুরুত্বটা কোথায়? বেশ কয়েকটা জরুরি দিক আছে।
প্রথমত এটা নৈতিকতার আলোচনাকে অফিসের গণ্ডি ছাড়িয়ে একেবারে ব্যক্তিগত জীবনের আঙিনায় নিয়ে এসেছে। এতদিন নৈতিকতার আলোচনায় আমরা মূলত অফিস কেন্দ্রিক কারণগুলোর দিকেই বেশি মনোযোগ দিতাম। এই গবেষণা দেখালো ঘরের আবেগও অফিসের নৈতিকতায় কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। এটা সত্যি একটা নতুন দিক। দ্বিতীয়ত এটা ইউপিএফবি এর চালক হিসাবে শুধু পরিস্থিতিগত চাপ নয়, বরং প্রকাশিত আবেগের, যেমন রাগ, নির্দিষ্ট ভূমিকার ওপর আলো ফেলেছে। তৃতীয়ত এটা ইএএসআই তত্ত্বটাকে পরিবার আর নৈতিকতার মতো একটা নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে এবং দেখিয়েছে কিভাবে আবেগিক পথ, অপরাধ বোধ আর জ্ঞানীয় পথ, একাত্মতা একসাথে কাজ করে। আবার ব্যক্তির নিজস্ব প্রেরণা, পারিবারিক প্রেরণা সেই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। আর বাস্তব জীবনে ধরুন ম্যানেজার বা সংস্থাগুলোর জন্য এর থেকে কোনো শিক্ষা নেওয়ার আছে কি? অবশ্যই আছে। ম্যানেজার্সদের এটা বুঝতে হবে যে কর্মীদের কাজ আর পারিবারিক জীবন দুটো আলাদা জগৎ নয়, বরং একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। কর্মীদের পারিবারিক চাপ বা দ্বন্দ্ব তাদের কাজের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে, এমনকি অনৈতিক আচরণের দিকেও ঠেলে দিতে পারে। তাহলে সংস্থাগুলো কি করতে পারে? সংস্থাগুলো কর্মীদের কাজ পরিবার ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করতে পারে, যেমন মানসিক চাপ কমানোর কৌশল বা দ্বন্দ্ব নিরসনের ওপর ওয়ার্কশপ আয়োজন করা, প্রয়োজনে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা। এগুলো কর্মীদের সাহায্য করতে পারে। রিমোট ওয়ার্ক বা কাজের সময়টা একটু এদিক ওদিক করা, এগুলো কি সাহায্য করতে পারে? হ্যাঁ, এগুলো অবশ্যই কর্মীদের ওপর থেকে চাপ কমাতে পারে। বিশেষ করে অপরাধবোধের অনুভূতি কমাতে এগুলো বেশ সাহায্য করতে পারে। এছাড়া সংস্থাগুলোর যে এথিক্স ট্রেনিং হয়, সেখানে কাজ পরিবার দ্বন্দ্ব এবং ইউএফপিএসপির ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা রাখা উচিত। কর্মীদের এটা বোঝানো দরকার যে পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তার জন্য অনৈতিক পথ বেছে নেওয়াটা শেষ পর্যন্ত কারোর জন্যই ভালো হয় না। বরং নৈতিক পথে থেকেও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করা এবং কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়া সম্ভব, এই বার্তাটা দেওয়া খুব জরুরি। গবেষকরা কি তাদের এই গবেষণার কোনো সীমাবদ্ধতার কথাও বলেছেন? মানে আর কি কি জানার বাকি থাকতে পারে? হ্যাঁ, ভালো গবেষকরা সবসময় নিজেদের কাজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেন। এনারাও করেছেন। যেমন তারা বলেছেন যে এই গবেষণাটা মূলত চীনে করা হয়েছে, তাই এর ফলাফলগুলো অন্য সংস্কৃতিতে, যেখানে হয়তো পারিবারিক সম্পর্ক বা আবেগ প্রকাশের ধরনটা অন্যরকম, সেখানে একইভাবে কাজ করবে কিনা সেটা আরও খতিয়ে দেখা দরকার। আচ্ছা, তাছাড়া তারা শুধু রাগের উপর ফোকাস করেছেন, কিন্তু পরিবারে তো আরও অনেক নেতিবাচক আবেগ থাকতে পারে, যেমন হতাশা বা বিরক্তি। সেগুলোর প্রভাব হয়তো অন্যরকম হতে পারে। আর সম্পর্কগুলো আরও জটিলও হতে পারে, যেমন এটা হতে পারে যে পারিবারিক প্রেরণা নিজেই হয়তো রাগের কারণ, শুধু ফলাফল নয়। ভবিষ্যতের গবেষণা এই দিকগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে। তাহলে মোদ্দা কথা হলো, পারিবারিক আবেগ, বিশেষ করে জীবনসঙ্গীর মতো খুব কাছের মানুষের অনুভূতি বেশ জটিল, আর কখনো কখনো আমরা যা ভাবি তার চেয়েও বেশি অপ্রত্যাশিত উপায়ে আমাদের কর্মক্ষেত্রের নৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। এটা এমন একটা সংযোগ যা আমাদের আরও ভালোভাবে বোঝা দরকার। একদম। আর শেষ করার আগে একটা চিন্তা শ্রোতাদের জন্য রেখে যেতে চাই। এখনকার এই হাইব্রিড কাজের যুগে, যেখানে কাজ আর বাড়ির ভেতরের দেওয়ালটা ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে, হ্যাঁ, এটা তো ঠিক। সেখানে সংস্থাগুলো কিভাবে কর্মীদের এই আবেগজনিত চাপ সামলাতে সাহায্য করতে পারে, যাতে তাদের নৈতিক স্খলন না ঘটে। আবার একই সাথে কিভাবে তারা এটা করতে পারে কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার চর্চা না করে। এটা কিন্তু একটা খুব সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ব্যাপার, যা আগামী দিনের সংস্থাগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে। সত্যি ভাবনার বিষয়। দারুণ একটা পয়েন্ট। শ্রোতাদের আবারও মনে করিয়ে দিই, এই অসাধারণ গবেষণাটি নিয়ে আরও গভীরে জানতে চাইলে জার্নাল অফ বিজনেস এথিক্সে প্রকাশিত মূল প্রবন্ধটি অবশ্যই পড়ে দেখতে পারেন। লিংক শো নোটসে দেওয়া থাকছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। जरा सोचिए, एक सरकारी कंपनी का बड़ा मैनेजर, घर पर पत्नी रोज नाराज रहती है, कहती है पैसे कम हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है, ये सोच उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वो मैनेजर, मतलब 70 लाख युआन, हाँ, जो करीब 8-9 करोड़ रुपए बनते हैं, उतनी बड़ी रिश्वत ले लेता है। बाप रे, ये तो असलियत है।
कोई कहानी नहीं। नहीं नहीं, ये असलियत है और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे घर के लोगों की फीलिंग्स, खासकर पति या पत्नी का गुस्सा, हाँ। किसी को ऑफिस में गलत काम करने पर उकसा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, यही घटना हमें आज की हमारी बातचीत के मुद्दे पर ले आती है। आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जीवन साथी का गुस्सा, वो भी जब घर परिवार की दिक्कतों पर हो, हाँ। तो वो कैसे कर्मचारियों को ऐसे गलत काम, मतलब अनैतिक काम करने पर मजबूर कर सकता है जिनसे उनके परिवार को फायदा पहुंचे। और इसे रिसर्च की भाषा में कुछ कहते हैं शायद। हाँ, इसे कहते हैं अनैतिक परिवार समर्थक व्यवहार, या शॉर्ट में UPFB, अनएथिकल प्रो फैमिली बिहेवियर। UPFB। अच्छा। और आज की जो ये बातचीत है, ये किसी खास रिसर्च पर आधारित है? जी हाँ, बिल्कुल। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये एक जानी मानी मैगजीन जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स में छपी रिसर्च का निचोड़ है। जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये तो काफी बड़ा नाम है, शायद FT50 लिस्ट में भी है। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल टाइम्स की टॉप 50 बिजनेस जर्नल्स की लिस्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अहम रिसर्च है। यकीनन। और इसके पीछे कौन लोग हैं, मतलब रिसर्चर्स कौन है? हाँ, तो इस अहम काम के पीछे काफी काबिल रिसर्चर्स की टीम है। चीन की हनान यूनिवर्सिटी से हैं जू याओ और यूरोंग ल्यू। अच्छा। आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, वहाँ के ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल से हैं नाफू। फिर चीन की जियांगटन यूनिवर्सिटी से चेन क्यान जू और तोंगजी यूनिवर्सिटी से चाओ झांग। तो काफी बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय टीम है ये। जी। और हम अपने सुनने वालों से ये जरूर कहना चाहेंगे, देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, पर अगर ये विषय आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है, हाँ, तो प्लीज थोड़ा वक्त निकालकर ये रिसर्च पेपर जरूर पढ़िएगा। इसे बहुत ध्यान से लिखा गया है, एक्सपर्ट्स ने जांचा परखा है, जिसे पीयर रिव्यू कहते हैं। बिल्कुल। लिंक आपको नीचे शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ। और हमारी आज की कोशिश भी यही है कि इस रिसर्च की जो थोड़ी मुश्किल लगने वाली बातें हैं, उन्हें आसान करें। हाँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शायद रिसर्च की दुनिया में नए हैं या अपना काम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि ये समझ आए कि घर की भावनाएं, जैसे पति पत्नी का गुस्सा, वो ऑफिस में हमारे सही गलत के फैसलों पर कैसे असर डाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये UPFB, जिसका आपने जिक्र किया, अनैतिक परिवार समर्थक व्यवहार, ये है क्या आखिर, आसान शब्दों में? देखिए, आसान भाषा में UFB का मतलब है ऑफिस में कोई ऐसा काम करना जो कंपनी के नियम कायदों के खिलाफ हो या जिसे हम नैतिक रूप से गलत माने, लेकिन इरादा अपना फायदा करना नहीं हो, बल्कि अपने परिवार का भला करना हो। अच्छा, मतलब नियत परिवार के लिए है, काम भली गलत हो। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। जैसे ऑफिस की कोई चीज, मान लीजिए स्टेशनरी है या कोई छोटा मोटा सामान है, वो घर ले जाना बच्चों के काम के लिए, या शायद कंपनी की गाड़ी है, उसे परिवार के काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। सही पकड़ा। ये छोटे लग सकते हैं, पर ये UFB के ही उदाहरण हैं। और जैसा हमने शुरू में देखा, ये बात बढ़ते बढ़ते रिश्वत लेने जैसे बहुत बड़े गलत कामों तक भी जा सकती है। और इसमें दिक्कत क्या, मतलब परिवार का भला तो हो रहा है। दिक्कत ये है कि पहली बात तो ये कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरी, जैसा कि लियू और उनके साथियों ने पहले भी एक स्टडी में बताया था, ये लंबे समय में खुद परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होता। अच्छा, वो कैसे? शायद पकड़े जाने का डर या फिर वो अपराध बोध, ये सब रिश्ते खराब कर सकते हैं। हाँ, और शायद कर्मचारी पर भी असर पड़ता होगा। आपने एक और स्टडी का शायद जिक्र किया था, नोंग और मे। हाँ बिल्कुल, नोंग और मे की एक और स्टडी बताती है कि जो लोग ऐसे UFB में शामिल होते हैं, वो अक्सर काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच पिसने लगते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं। और धीरे धीरे काम से उनका मन हटने लगता है, वो ऑफिस से कतराने लगते हैं, जिसे वर्क विड्रॉल कहते हैं। तो ये तो काफी गंभीर नतीजे हैं। अब सवाल यह है कि इस खास रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्या इस पर बात नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन पहले की ज्यादातर स्टडीज का फोकस या तो ऑफिस के अंदर की बातों पर था, जैसे ऑफिस में कोई तंग कर रहा है, बदमाशी हो रही है, या बॉस खुद ही गलत काम कर रहा है, अनैतिक नेतृत्व जिसे कहते हैं, या फिर उनका ध्यान घर की सीधी सादी दिक्कतों पर था, जैसे पैसों की कमी है या काम और परिवार में बैलेंस नहीं बन पा रहा, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन घर के लोगों की भावनाओं का क्या? आपने गुस्से की बात की थी शुरू में। बिल्कुल, यही वो कड़ी थी जो गायब थी। परिवार के सदस्यों की भावनाएं, खासकर जीवन साथी का गुस्सा, इसका क्या असर होता है कर्मचारी के व्यवहार पर, इसे गहराई से नहीं समझा गया था। हाँ, क्योंकि परिवार सिर्फ जरूरतों और दबावों का ढांचा नहीं है। सही कहा, वो भावनाओं का गढ़ भी है।
और यहीं पर ये रिसर्च एक बहुत जरूरी और नई बात लेकर आती है। और वो नई बात क्या है? किस आधार पर ये समझा रहे हैं? इस रिसर्च की बुनियाद एक थ्योरी पर है जिसे कहते हैं इमोशंस एज सोशल इंफॉर्मेशन या ESI थ्योरी। ESI, इमोशंस एज सोशल इंफॉर्मेशन, सुनने में थोड़ा भारी है। हाँ, पर मतलब बहुत सीधा सा है। ये थ्योरी कहती है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, वो सिर्फ हमारा अंदरूनी एहसास नहीं है, तो फिर वो दूसरों के लिए एक तरह का सिग्नल है, एक सामाजिक संदेश। और ये सिग्नल दूसरों के बर्ताव पर असर डालते हैं। अच्छा, जैसे कोई मुस्कुरा रहा है तो हमें अच्छा लगता है, या कोई गुस्से में है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, वैसा कुछ? बिल्कुल, आपका चेहरा, आपकी आवाज का टोन, ये सब दूसरों को कुछ न कुछ बता रहे होते हैं। और ESI थियरी कहती है कि ये असर दो मुख्य तरीकों से होता है। पहला तरीका है भावनाओं का सीधा असर, जिसे अफेक्टिव रिएक्शंस कहते हैं। मतलब किसी और की भावना देखकर हमारे अंदर भी कोई भावना जाग जाती है, सीधा कनेक्शन। तो इस केस में जब जीवन साथी गुस्सा दिखाता है तो कर्मचारी पर उसका सीधा भावनात्मक असर क्या होता है? रिसर्चर्स का मानना है, और स्टडी में पाया भी गया, कि इसका सबसे बड़ा सीधा असर होता है परिवार के प्रति अपराध बोध, गिल्ट फॉर फैमिली। अपराध बोध मतलब ये महसूस करना कि मैं अपने परिवार के लिए काफी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरी वजह से इन्हें तकलीफ हो रही है, मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, ये वाली फीलिंग। ओह, ये तो बहुत भारी एहसास है। तो ये अपराध बोध फिर UPFB से कैसे जुड़ता है? यहीं पर कनेक्शन बनता है। इस अपराध बोध की चुभन से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए या हालात ठीक करने की एक हताश कोशिश में हाँ, कर्मचारी शायद उन गलत कामों UFB की तरफ बढ़ जाता है जिनसे फौरी तौर पर जल्दी से परिवार को कोई फायदा पहुंचता दिखे। तो ये हुआ हाइपोथेसिस 2 कि जीवन साथी का गुस्सा कर्मचारी में अपराध बोध, और वो अपराध बोध उसे UFB की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, ये अपराध बोध एक पुल का काम करता है गुस्से और गलत काम के बीच। ये है पहला रास्ता, दिल पर लगने वाला असर। समझ गया। और दूसरा रास्ता क्या था ESI थ्योरी का? दूसरा रास्ता थोड़ा दिमागी है, उसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल प्रोसेसेस, यानी सोचने समझने की प्रक्रिया। सोचने समझने की प्रक्रिया मतलब? इसमें कर्मचारी सिर्फ भावना महसूस नहीं करता, वो उस भावना का मतलब निकालने की कोशिश करता है। वो सोचता है ये गुस्सा क्यों है, इसका क्या मतलब है, ये मुझे क्या करने को कह रहा है। अच्छा, वो एनालाइज करता है कि ये गुस्सा क्या सिग्नल दे रहा है। हाँ, वो भावना के पीछे छिपे संदेश को डिकोड करने की कोशिश करता है। और इस सोच विचार से क्या होता है? यहाँ पर जो मुख्य चीज सामने आती है वो है पारिवारिक पहचान, फैमिली आइडेंटिफिकेशन। पारिवारिक पहचान मतलब कि कर्मचारी अपने आप को अपने परिवार से कितना जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसके लिए परिवार के लक्ष्य, उनकी खुशियाँ, उनके मूल्य कितने मायने रखते हैं। तो ये दूसरा रास्ता ऐसे काम करता है, पति पत्नी का गुस्सा, कर्मचारी सोचता है ओहो परिवार मुश्किल में है, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनके लिए खड़ा होना होगा। हाँ, इससे उसकी अपने परिवार के साथ जो पहचान है वो और मजबूत हो जाती है, और इस मजबूत पहचान के चलते वो परिवार की भलाई के लिए शायद गलत काम UPFB करने को भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये थी उनकी तीसरी परिकल्पना, हाइपोथेसिस 3। तो एक रास्ता दिल से गया अपराध बोध, दूसरा दिमाग से पारिवारिक पहचान, और दोनों पहुंचा रहे हैं UPFB तक। एकदम। वैसे रिसर्चर्स ने ये भी तो सोचा था शायद कि गुस्सा सीधा भी असर कर सकता है बिना अपराध बोध या पहचान बदले। हाइपोथेसिस 1। हाँ, ये भी एक संभावना थी। ESI थ्योरी ये भी कहती है कि गुस्सा इतना तीव्र इमोशन है कि वो फौरन एक्शन करवा सकता है। वो इमरजेंसी का सिग्नल देता है जो शायद सोचने समझने की प्रक्रिया को बाईपास कर जाए। लगे कि बस अभी इसी वक्त परिवार के लिए कुछ करना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सही बात है, गुस्से में इंसान कहाँ सोच पाता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था, शायद कोई मॉडरेटर। हाँ बिल्कुल, रिसर्चर्स ने सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो ये तय करती हो कि गुस्सा दिल पर ज्यादा असर करेगा या दिमाग पर, या कितना असर करेगा। अच्छा। और उन्होंने पाया कि पारिवारिक प्रेरणा यानी फैमिली मोटिवेशन इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है। पारिवारिक प्रेरणा मतलब वो अंदरूनी इच्छा, वो जज्बा कि मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, उनके लिए कुछ करना है। एकदम आपकी वो अंदर की आग। ESI थियरी के हिसाब से ये प्रेरणा इस बात पर असर डाल सकती है कि आप अपने जीवन साथी के गुस्से वाले सिग्नल को
कितनी गंभीरता से लेते हैं और कैसे प्रोसेस करते हैं? दिलचस्प। तो उनका अंदाजा क्या था? ये प्रेरणा कैसे असर डालेगी? यहाँ दो बातें सोची गई, दो अलग अलग हाइपोथेसिस, 4A और 4B। पहली 4A थी दिल वाले रास्ते के बारे में, गुस्से से अपराध बोध तक। अंदाजा ये था कि जिन लोगों में परिवार के लिए प्रेरणा कम होती है, उनमें शायद गुस्से का अपराध बोध पर असर ज्यादा तेज होगा। ज्यादा? ऐसा क्यों? तर्क ये था कि जो कम प्रेरित हैं वो शायद भावना पर ज्यादा सीधा, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस फील करते हैं। लेकिन जब इसे जांचा गया स्टडी 2 में, तो ये बात सही नहीं निकली। नहीं, ये हाइपोथेसिस 4A सपोर्ट नहीं हुई। कोई अंदाजा क्यों? शायद इसलिए कि अपराध बोध, खासकर जब किसी अपने के गुस्से से पैदा हो, वो इतनी सीधी और तेज लगने वाली चोट है कि वो आपकी प्रेरणा के लेवल से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। बुरा तो लगता ही है, चाहे आप कितने ही प्रेरित हों या ना हो। ये बात मानी जा सकती है। ठीक है, और दूसरी सोच क्या थी? हाइपोथेसिस 4B, वो दिमाग वाले रास्ते के बारे में थी। हाँ, वो थी गुस्से से पारिवारिक पहचान वाले रास्ते पर प्रेरणा के असर के बारे में। उसमें क्या अंदाजा था? यहाँ अंदाजा उल्टा था। सोचा गया कि जिन लोगों में परिवार के लिए प्रेरणा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, हाँ, उनमें गुस्से का पारिवारिक पहचान पर असर और भी ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ ज्यादा प्रेरणा ज्यादा असर, इसका क्या तर्क था? तर्क ये था कि जो लोग पहले से ही अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित हैं, वो जीवन साथी के गुस्से को एक तरह की पुकार समझते हैं। देखो, परिवार को तुम्हारी जरूरत है, अब मौका है अपनी पहचान, अपना समर्पण दिखाने का। शायद इसलिए कि अपराध बोध, खासकर जब किसी अपने के गुस्से से पैदा हो, वो इतनी सीधी और तेज लगने वाली चोट है कि वो आपकी प्रेरणा के लेवल से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। बुरा तो लगता ही है, चाहे आप कितने ही प्रेरित हों या ना हो। ये बात मानी जा सकती है। ठीक है, और दूसरी सोच क्या थी? हाइपोथेसिस 4B, वो दिमाग वाले रास्ते के बारे में थी। हाँ, वो थी गुस्से से पारिवारिक पहचान वाले रास्ते पर प्रेरणा के असर के बारे में। उसमें क्या अंदाजा था? यह अंदाजा उल्टा था। सोचा गया कि जिन लोगों में परिवार के लिए प्रेरणा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, हाँ, उनमें गुस्से का पारिवारिक पहचान पर असर और भी ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ ज्यादा प्रेरणा ज्यादा असर, इसका क्या तर्क था? तर्क ये था कि जो लोग पहले से ही अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित है, वो जीवन साथी के गुस्से को एक तरह की पुकार समझते हैं। देखो, परिवार को तुम्हारी जरूरत है, अब मौका है अपनी पहचान, अपना समर्पण दिखाने का। वो उस गुस्से के सिग्नल को ज्यादा गहराई से लेते हैं, उसे अपनी पारिवारिक पहचान मजबूत करने का एक कारण बना लेते हैं। और क्या ये बात सही निकली? ये हाइपोथेसिस सपोर्ट हुई? हाँ, स्टडी 2 में ये हाइपोथेसिस 4P पूरी तरह सपोर्ट हुई। कमाल है। तो मतलब हमारी अंदरूनी प्रेरणा ये तय करती है कि हम गुस्से को कैसे समझते हैं और अपनी पहचान से कैसे जोड़ते हैं। बिल्कुल, खासकर जब बात पारिवारिक पहचान की हो। तो इन सब अंदाजों को, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने असल में किया क्या? स्टडीज कैसी थी? उन्होंने 2 स्टडीज की। पहली एक तरह का ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट था, लैब जैसा माहौल पर ऑनलाइन। स्टडी 1 क्या हुआ उसमें? इसमें करीब 178 शादीशुदा लोग थे जो फुल टाइम जॉब करते थे। उनको रैंडमली 2 ग्रुप में बांट दिया। अच्छा। एक ग्रुप को एक सिचुएशन पढ़ने को दी जिसमें उनका जीवन साथी घर के खर्चों को लेकर बहुत गुस्से में था। दूसरे ग्रुप ने एक न्यूट्रल सिचुएशन पढ़ी जहां जीवन साथी शांत था। फिर सबसे कुछ सवाल पूछे गए, जैसे आप परिवार के फायदे के लिए गलत काम करने के बारे में कितना सोचेंगे, आपको कितना अपराध बोध महसूस हो रहा है, और आप अपने परिवार से कितना जुड़ा हुआ फैमिली आइडेंटिफिकेशन महसूस कर रहे हैं। और नतीजे क्या निकले? नतीजे बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा सोचा गया था। जिस ग्रुप ने गुस्से वाली कहानी पढ़ी थी, उनमें UPFB करने की इच्छा ज्यादा थी, उन्हें अपराध बोध भी ज्यादा महसूस हुआ और उनकी पारिवारिक पहचान भी ज्यादा मजबूत पाई गई। तो इससे शुरू की तीनों हाइपोथेसिस H1, H2, HT को सपोर्ट मिला। हाँ, स्टडी 1 ने इन तीनों को सपोर्ट किया। गुस्सा सीधे भी असर कर रहा था, अपराध बोध के जरिए भी और पारिवारिक पहचान के जरिए भी। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंट था, और वो भी ऑनलाइन। इसकी अपनी कमियां होती हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे सब कुछ एक ही टाइम पे पूछा गया, असल दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं ये जानना मुश्किल था। तो फिर स्टडी 2 की गई। हाँ, इसीलिए स्टडी 2 की गई, जो कि एक फील्ड स्टडी थी, मतलब असल दुनिया में असली कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों के साथ। ये ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। इसमें कितने लोग थे और कैसे किया इसे? इसमें 391 कर्मचारी जीवन साथी जोड़े शामिल थे, यानी कुल 782 लोग,
और उनसे डेटा 3 अलग-अलग टाइम पर लिया गया, 2-2 हफ्ते के गैप पर। इससे हम समझ सकते हैं कि चीजें समय के साथ कैसे बदलती हैं। 3 बार, ये कैसे किया? तरीका बड़ा सिस्टमैटिक था। पहले टाइम पॉइंट पर, टाइम 1, जीवन साथी ने बताया कि वो पिछले कुछ हफ्तों में परिवार के मुद्दों पर कितना गुस्सा हुए हैं, और उसी वक्त कर्मचारी ने अपनी पारिवारिक प्रेरणा, फैमिली मोटिवेशन के बारे में बताया। अच्छा। फिर 2 हफ्ते बाद, टाइम 2, कर्मचारी ने बताया कि उन्हें कितना अपराध बोध, गिल्ट महसूस हो रहा है, और उनकी पारिवारिक आइडिया, फैमिली आईडी कितनी मजबूत है। और फिर 2 हफ्ते बाद, टाइम 3, कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने असल में पिछले कुछ हफ्तों में कितने यूपीएफबी वाले काम किए हैं। वाह, ये तो काफी मजबूत डिजाइन लगता है। जीवन साथी और कर्मचारी दोनों से पूछा, अलग अलग टाइम पर पूछा। इसके नतीजे क्या रहे? स्टडी 2 ने स्टडी 1 के नतीजों की पुष्टि की, यानी H1, H2 और H3 फिर से सपोर्ट हुए। गुस्सा यूपीएफबी से जुड़ा था, सीधे भी, अपराध बोध के जरिए भी, और पारिवारिक पहचान के जरिए भी। और वो प्रेरणा वाली बात? H4A और H4B? हाँ, तो स्टडी 2 ने H4B को भी सपोर्ट किया, यानी ज्यादा पारिवारिक प्रेरणा वाले लोगों में गुस्से और पारिवारिक पहचान का कनेक्शन वाकई मजबूत होता है। लेकिन H4A फिर सपोर्ट नहीं हुई? नहीं, H4A के कम प्रेरणा वालों में गुस्से और अपराध बोध का लिंक मजबूत होगा, फिर से सपोर्ट नहीं हुई, जैसा पहली स्टडी में हुआ था। तो कुल मिलाकर इस पूरी रिसर्च से हमें क्या बड़ी बातें पता चलती हैं? इसके मुख्य योगदान क्या हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात यह है कि ये रिसर्च हमें दिखाती है कि ऑफिस की नैतिकता सिर्फ ऑफिस के अंदर की चीज नहीं है। हमारे सही गलत के फैसले सिर्फ बॉस कैसा है या कंपनी के रूल क्या है इस पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि घर पे क्या चल रहा है, घर के लोगों की भावनाएं कैसी हैं, जैसे जीवन साथी का गुस्सा, वो भी हमारे ऑफिस के व्यवहार पर, हमारी नैतिकता पर गहरा असर डाल सकती है। ये तो उस आम सोच को बिल्कुल बदल देता है कि लोग गलत काम सिर्फ लालच में या कंपनी के दबाव में करते हैं। यहाँ परिवार एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा योगदान ये है कि ये रिसर्च सिर्फ ये नहीं बताती कि असर होता है, बल्कि ये समझाती है कि कैसे होता है। हाँ, ये उन रास्तों को उजागर करती है कि कैसे गुस्सा पहले अपराध बोध जैसी भावना जगाता है, या फिर पारिवारिक पहचान, फैमिली आईडी जैसे विचार को मजबूत करता है, और फिर ये चीजें यूपीएफबी तक ले जाती है। वो मैकेनिज्म समझाती है। और तीसरा योगदान? तीसरा ये कि ये EASI थ्योरी की भावनाएं सोशल सिग्नल है को एक नए दायरे में, यानी परिवार के संदर्भ में सफलतापूर्वक इस्तेमाल करती है। ये दिखाती है कि ये थ्योरी हमारे निजी रिश्तों और उनसे जुड़ी नैतिक कश्मकश को समझने में भी बहुत मददगार हो सकती है। ये तो हुई रिसर्च की बातें, पर इसे हम आम जिंदगी में या कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए क्या सीख ले सकती हैं? कुछ प्रैक्टिकल बातें? हाँ, बिल्कुल है। पहली सीख तो कंपनियों और मैनेजर्स के लिए है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि कर्मचारी सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, उसकी एक पारिवारिक जिंदगी भी है। और घर पे जो चल रहा है उसका असर काम पे पड़ेगा ही। बिल्कुल, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो कंपनियों को कर्मचारियों के काम, परिवार के संघर्ष के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। तो क्या कंपनियों को कुछ मदद भी करनी चाहिए? जैसे अगर किसी कर्मचारी के घर में तनाव है तो? ये एक अच्छा कदम हो सकता है। जैसे कर्मचारियों को तनाव या पारिवारिक झगड़ों से निपटने में मदद करने के लिए कुछ संसाधन देना, शायद वर्कशॉप्स हो या गोपनीय सलाह मशवरे, काउंसलिंग की सुविधा हो। इससे वो दबाव और अपराध बोध कम हो सकता है जो यूपीएफबी की तरफ ले जाता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। इसके अलावा काम में थोड़ा लचीलापन देना भी बहुत मदद कर सकता है। जैसे वर्क फ्रॉम होम का विकल्प देना या काम के घंटों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देना। इससे कर्मचारियों को काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाने में आसानी होती है। और शायद वो गलत रास्ता अपनाने का दबाव कम महसूस करते हैं। संभव है। और वो जो ऑफिस में एथिक्स ट्रेनिंग होती है, नैतिकता की ट्रेनिंग, क्या उसका भी कोई रोल है यहाँ? जरूर है, लेकिन शायद ट्रेनिंग को थोड़ा बदलने की जरूरत है। उसे सिर्फ कंपनी के नियमों तक सीमित न रखकर काम और परिवार के बीच आने वाली नैतिक दुविधाओं पर भी बात करनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये समझाना कि परिवार को प्राथमिकता देना बिल्कुल ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए गलत तरीके अपनाना लंबे समय में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, न कर्मचारी के लिए, न परिवार के लिए, न कंपनी के लिए। तो मतलब उस संतुलन पर बात करनी होगी कि परिवार की देखभाल भी हो और सही गलत का ध्यान भी रहे। बिल्कुल, क्योंकि यूपीएफबी दिखने में भले परिवार के लिए लगे,
पर है तो अनैतिक ही और उसके नतीजे बुरे हो सकते हैं। तो अगर हम पूरी बातचीत को 1 या 2 लाइन में समेटें तो क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि जीवन साथी का गुस्सा, खासकर जब वो घर परिवार की दिक्कतों को लेकर हो, वाकई कर्मचारियों को ऐसे गलत काम यूपीएफबी करने के लिए उकसा सकता है जिनसे उनके परिवार को फायदा पहुंचे। और ऐसा मुख्य रूप से 2 वजहों से होता है। या तो कर्मचारी के अंदर अपराध बोझ जाग जाता है, हाँ, दिल वाला रास्ता, या फिर उसकी अपने परिवार के साथ पहचान और मजबूत हो जाती है। दिमाग वाला रास्ता। बिल्कुल सही निचोड़ है ये। चलिए, ये तो बहुत दिलचस्प बातचीत रही। जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। ये रिसर्च तो गुस्से पर थी, पर जरा सोचिए, अगर जीवन साथी गुस्से की बजाय उदासी दिखाए या निराशा या चिंता, परिवार की दिक्कतों पर ही पर भावना अलग हो, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या तब भी कर्मचारी का व्यवहार बदलेगा? क्या तब भी वो यूपीएफबी करेगा या शायद कुछ और करेगा? हाँ, क्या पता उदासी देखकर कर्मचारी ज्यादा नैतिक रास्ता अपनाए, सोचे कि नियम तोड़ने से नहीं बल्कि लंबी प्लानिंग से परिवार की सुरक्षा होगी। या फिर ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ये सब बातें हर जगह एक जैसी होंगी? ये रिसर्च चीन में हुई थी। सही कहा। क्या भारत में या अमेरिका में या यूरोप में सांस्कृतिक अंतर की वजह से नतीजे अलग होंगे? बिल्कुल। तो ये सवाल हमें दिखाते हैं कि ये कितना जटिल मुद्दा है और अभी इस बारे में और कितना कुछ जानना और समझना बाकी है। हाँ, भविष्य के शोध के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं।